Ma'am, yung aga, pwede ka pumangkot, ma'am? Ma'am, di ba ni ma'am Trudes Alicante la, ma'am? Ha? Trudes Alicante? Frances? Trudes Alicante, ma'am. Di nila balay, man? Ano na? Adre, ma'am? May deliver tani para siya, ma'am. Parcel. May? Parcel tani, ma'am. Ma-deliver ko parcel, ya? Oo. Trudes Alicante, alat sa ma'am. Pwede ko sa mga, ano, ma'am. Sana. Ay, si ma'am galing. Ay, ikaw galing, ma'am. Ma-deliver ko na parcel mo, ma'am. Maricel? Oo, ma'am. May balayaran pa nga, ano, 30,000. Yun. Do sa online, siguro, sir, alin, sir? 30,000, ma'am. Anong in-order mo na yun? Online shop ni ma'am kasi do appliances ni ano kay do ka dako nga box bing ano naka ano namon nakuha. Lantaw wapin ay? Lantaw wapin ko. Pa-check ko lang si mo, ma'am. Happy birthday. Happy birthday.